نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ok, donc harma video ya vira deja, j'espère mba kula mtu elewa inamna lazima mtu ahange dua mhono mili mtu asilishe dua la mtu asineglige premier de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Palomba sa dua yajibilu lazima rabu mtu mjibu Allah zaharu azorongoa parmi shahada ngiyar muslim hali lazimu après partir ya babu mtu afanya zamali akina comportement nzuri mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na mbele za maislamu waenda topara mtu islamu umrongoze salamu alaikum umsaidie nekana problemu nekona shtu tushino mtoleyo nekona problem ba anayo ba tushino mtoleyo ukihar mtu asaidio maislamu comportement ke namna hiyo. Al-mu'min al-muslim akhul muslim, mtu islamu mwananyahide mtu islamu. Basi mtulomba wana weda goni mshe wao tunsa salama rongomba ataorenga sutula shahula na mnene au pleasant au otea na wai umtia msho hanyoni usikontomba bado to atasadaka kusaidia maskini na yuka wasimpa shindo ifanya raru utopara mtu abashinda renge bon anafanya tu kursu azvinge da goni wala kasmani raru utopara kumordo be harma yumba mki ashinde ande fanya kursu azvinge da goni ambilomba wayorenga tu sutu ya shahula awarenge tu shahula au pleasant asiana mshoi amlisa mshiwahi na mnaini asikontomba to atasadaka alisa maskini sabadirba yutu raya msove siku ya kiyama yo amali njema titi simple mpressiona mba simple nimbanda shinda ifanye hiyo mbani da muna mwe haketia bon atwashe deja nyu masha Allah Mungu nambarikisheni be wengine nyo shinda ifanya maana tini wanyuro zanyu zo wenza wamewanyu be probasa spasisi bon ok. Donc harma zi tindra zrongwa concernant ya sujet à part sana masahiri ya la havi au sahiri lini lifanya jeje talajamu lini hangu au mana chini atablio watu walomba wasifanyia wanyo masahiri siri zarabu zishtu concernant majini ya rongolomba les jinn amoureux majini ya lomba rongolomba majini amoureux. D'accord, mana watu don hira wanta kawajiri yono hira mtsina jina mure wangina janiro ya mtsambra batsina jina mure. Okay, mbanda hambia mbade kokwangu kokwa wairaki amba alo wami vani tsina jina watu wengi hira pio ngwa pio jina mure basi mani tini mrungoma jina mure na tovenza suku watu walomba hira direct hira raki mba mtsina jina mure basi mjua jiji mbadi jina mure do wami raki tu kwa isansu lukensi fikiri ningalie ninahane ningalie pia historiki ya pia maisha na vitsarangu na zola taleo ivo je nifanya conclusion ba lini jini amoureux raki professionnel spécialiste soif harma ma question pasana na rukia ne rare dento moya jini amoureux hanyoni hangu basi koma sasa watu pia funda mbana jan fanya rukia van bets waparatina mtu wengine wala nambia tina jini amoureux. Basi raki wajo somea Qur'an aja passer pia journée hi hausomea au aja passer 1 heure de son temps à somea anredzahe makatala wakamwida goni uzozuira raki wangina omba wamije tusomea van beta tsamini mana bani zuzi bako kwangwa niri au zamangu anambia mbari tsina jina muro. Donc c'est lazima sofi watu wanileze mana tintarumia kula shipi wapero harama maisha yao mana tini mrumia yao sorongwa sonwa pia ilo tuerumia bio mana tini watu wengi warumiao yimoya jina muro. Esko njua mana jina muro? Esko njua tini jina muro ifanya? Awo njua mba jina muro yishtu tini? Jimo ko njua mana ya jina muro? Basi mkini kala tula hanyuna nita siku moja.
okay? Je mwako jua imana yashpiro ngolomba jin amoureux. Je mwako jua imana na igravite na udziro wa ikalima lorongamba tsina jin amoureux. Je mwako jua imana ya lala babo. Je mwako jua na ishitu ya lala haramu alikalima lo. Basi matufanya urudi wami. Mba okay usikodza kata okay. Fanya diagnostiki mkini sorongo mkini voici zinye zokweli mba vanhu vajinamura utini be il faut faire très très attention harma zimu watu wazirumio harma masahiri harma hanyo matso sipara mtu masahiri rangu wadzola mba asijaya mwilini alo amtsina movezo yako kongwana mba movezo de ntambishao omungali diagnosis sipara mba feti unu mwilo wolo pia masahiri ajwambia tu amba tsatu watu le dzito basi kokwa huwa kuzwa rukia somba makokwa tukawaji wasijua mashallah para elimu kanayo wasirumia warumia hali washindao bebe wasi waleo bani maana tinirengao tukula mtu arambimba ini kadar sika tu para mtu tikitiki mawade mengi takasina tamo za mwilini tikitiki basi yui para habimba yona wadika atsingali internet paramba ari mtu adzikuwa otijitina mtu abinyu hokula savana jinamuro. Ok, bon, moi mi tsarma avi mtu wala tsarma avi wa isoma bao mana tsiele wa mana tintarma bona jin amoureux. Donc tafadhali jin amoureux c'est pas n'importe quel jin, c'est pas mbabali on a problème mwilinaho ama li jin amoureux ka. Non. Watu doni hira bana ba miongo ava kongia da goni elao hazini basa ban kasingia tsambira ro jin amoureux de la tsonga takasi jada goni. Okay. Bon, okay, ba jina amoureux la amoureux na bani na wawe au demme wao mara tini tsani elewe. Si jibantuka tsambira bada guna kwa jina amoureux. Si wami personnellement même bien mtu asienda ngali mtu hambia mba una jina amoureux. Unaomba autolé lobe kusijan paradwa. Personnellement, watu wengi watu témoigner ba, moi je suis catégorique car moi wami tsivenze mtu anabemba fulana na mbemba tsina shtukada. Quand je raconte histoire mba makati na kutsanzi soigner tsilo para mtu anfanyia kadan ba arenge antoa zingwangi hai Qur'ani pi harma chinini wantoa zingwangi hai Qur'ani tsinule zo histoire zero mana obligé mtu azijue comme ça pour annuler ce mordezo be uzonambe kamba wawe uzo soigner bana ami soigner tu mba mishkango none bana mazavira mafundi mengi bana astaghfirullah alazim. Okay, tabo matu wanhira wajau savira mba wa mafundi 10 waja kashindo to le jin amoureux basi ujue mbona jin amoureux lo yale la gomba basi ujue flan kadada nambia lo fundi wairaki professionnel arma rukia non mioka jada goni mioka sija unatambu da goni pia watu wasipose kama tu direct le jin amoureux maana tini kusa wafanya effort yodi na kwa ile zarma video pia tuzifanya wantuka tunafanya effort azungue problem maana tini ata problem ni ilo da goni hangu bimpa serengete kazamba ne kama Mungu abenzi uzie kambao ne lo mkini wa zaitwani lo mkini wa sahiri no fanya effort ata wewe namba effort wasifanya ça marche pas babo bodo tuzofikiri mba ini mkini shtukada de uketito ubulie zuro ngoto mali jina amoureux basi yuma na nirongolo wande wamba watu wengi onhira wanambia kama diagnostic yao mbona jina amoureux izuzi babweni Maroko tiji Tunisie ouais obuna Tunisie anhira mba witsuono harma tini ni harma vidéo za même si kusla gobia en tout cas titre za mazansi zedo wa tuifanya c'est très bien ce que tu fais je tuifanya nzuri c'est dia marahaba mengi etc. Franchement donc du coup wa mimi miongo jaban kama to jarnge affaire za hala wanda. OK, et donc asutsa mbaka sinza tena. OK, et donc usahatini mienoni zangu msipambe histoire bali tsamarka jangu tsamarka baba sineka namne woko kamwe non. Mais en fait, c'est pas ça, j'ai pas que ça à faire. En fait, j'aime pas perdre mon temps, OK? Et quand marqué que c'est marqué, c'est pas ce que je veux. Au moins ça n'est quand on déplace une jeune lorsqu'oza kweli, ni jeune imana chinkozao, ni jeune dit déplacement na tsinata. Maza to imaza c'est jeune mana boni hira, le para toujours je suis toujours occupé à 100% tafadhali. Yo di mana mbambenza, mbenzo ni ele dzefete. Parce que déplacer raki, aja paramba raki ula jarumbu hamoni, akusomia ta journée comme alemewa. Ahenradza uzoketsi mengoni uzohirira kwangi namba uzwa rakiula liyo tijihavi aja bana jan somia bobe na
tu baki mana fait tina jinamuro kashinda lutoa. Donc ça veut dire maikana mnesi déjà ne kamba waraki professionnel ni mjua fait mbalo raki afanywa hazali lazima aja déplacer ala rangu bwana mbali aja sababu ya wawe aja fanya lera usomea uzobire derrière tena critiquer hazefanya uzohire raki wangino wamba de toute façon mafundina na bani madzao para 10 20 kapita mbashino ntolia umkini wawe no chino hotolia problem za neka kumiwale ka hotolia wami matu tujamba wamde hotolia Mungu da tolia mtu problem be sana nia ya kwamba unu simba confiance yangu atoshinda mkini be Mungu da bonesa obeti mwanadamu tafadhali mtu na toshio swani ambati monora kifla mle mangavu mrenge ule no c'est vrai ana experience madzawa shtozi jonyengi abirar ma situation zero za majini abirar ma situation zero za masahiri du coup bwalona experience mkini atoshinda saidi mkini de lazima mwirume swani tafadhali maana watu wafanywa maendo surtout tafadhali wadua ilomba ya Allah ne me châtie pas parce que les gens pensent de moi ya Allah ne me châtie pas parce que les gens disent de moi ya Allah sinonde sababu ya watu wanbao daraja bati yangu yumtu islamu atoma endo ayazihirao tafanya rukia islazima keno toa dua hiyo amba ya Allah usinonde sababu wanadamu asinba daraja za Mungu. Donc mwanadamu ifanya chini wasifanya zikozi yosane na mambe mba mtazungu hazi akati turagonia Allah ntahazi ne kusibuje ça va pas marcher donc eto jibilwa même si to jibilwa be itoma be makatola omba usizungu anaumia Mungu donc eto jibilwa. OK, donc le fait mba mtu madza johira raki umwambie kama raki ule mbatina jinamuru wasa dino mamo tous umwambia messi wa holkodi amba 1 + 1 = 2 be tsami una tu yaho utame sio hadu ngedi shule urusana neno makatilomba wawe mwenye usomo Qur'ani tamahana mahasa marche pas ujozungu ha mtu kwamba bon essaye weke nijisomee ne vulkia rohia na usoma na ufanye ça marche pas du coup nizungu msaada mbele za watu ma professionnel harma rohia bekwaro wale ambao wale waida jozi hirao wayasi jamana josaidia madzo somo kiasi kula mauku kusinzia usoma tu Qur'an uvulikia Qur'an natin ustambia ufanya pendant des années ni problème kasilao du coup je para Mungu jalia mba d'accord gawa miambo tsamu ngo bonese bebwa mtu fulani kadatswana unu problème ya en fait madza ay rencontrer harma watu aswanye avant atoshinda obefikira atole harma tambu atojoka kozi ata problem zo zilezi lawe be white la jo zihira de Allah subhanahu wa ta'ala imani yao lazima ikirabzi ha Mungu ava urenge imani kazi hamtu la jo swanye besonda ona medsa uzamamba medsa le ro yangu enda mbio na par cardiologue unompara cardiologue azarenge radio akadzanga angalia na ukana suira amba udede mpa zoto pia tambuza ho de cardiologue maana tiniwe medsa waro da munga le radio zo na ro sena mbia somba mais madame, votre petit cœur, il va bien. Aïe. Na espoir za pièce kamba onda ko joto les problèmes za. Du coup, je dis pas rarement, tambo ambayo tini, urengi confiance umpoze ule, ulanda hambia sana bakusina tatambo, ujada gonna ham. Mana tini, urengi pia confiance urongwa mba ulede flan kada to shinda ntole. Mwanadamu ifanya des causes, après Allah ja appuyer cause ile nyuma ule. D'accord, yodi namna lazima kula mtu Islamu imani yake ubingi haramashtu imani yake mbingi haramashtu muri Allah da zihirao Allah da toa ateo remedy Allah be asamba wasi wa jaur somea watu wasifanywe zurukia rikiwa jona watu ruzungo elimu shinderi washinde wanyatu maana c'est comme un défi mtwenze na mwana tanswanye mpa janire siku ya vile baila mundu sinhoza. Du coup, je préfère même si 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée, etc. Nene ila vale, na ila vale. Tu l'as dit, santé bien. Manatini, c'est parce qu'en fait, comme il n'y a, je suis tout. Mais mon goût d'affaire. Mais ça veut dire que l'imani, ou l'on aime bien Allah subhanahu wa ta'ala. Si on va battre iman à 100%, ou alors, harmonie, ou même, qui m'a iman yengrana, wami. Mais, en fait, wa qualité zazitu mba imani wa kafor harmonie, wa saleka de hunu, wa saleka mba de arma swala, wa saleka, kuna mtu anawana mba amshindi mnya. Donc
histoire ukamba bale usihiraraki bema zao mwambia diagnostic yako maana ukia tele ukia radioni ukia ma Facebook mbabani mtu alona shina na jina muru awana kada amondo mwambia kama iraki atozo kwamba wamea ntoka mimi swambia kama problema kwamba ni tena problem kada ayo disamba ufanya jeje ujua jeje tikia wafunda kwa ile zara kwa kama ordeni nilona. Oui, una haki haina atumani le fait amba uparafundi ahuzihira b ujo paramba problema yole kala sai pas dire mafundule kafanya hazia afanya la même chose na ifanye wanya bibo problema ya dia. Est-ce que problema ya dia fundi au problema ya dia wawe? Est-ce que problema ya dia fundi au problema ya dia harmo mwadi? Question lazima tudise. Okay, je para mtu ambaye ana wadi de wo. Okay, fanya comme ça ufanya na mneni ula humu uzoro tombe haramo mtu ambaye ana wadi de wo symptôme de uzo urumia stu de uzo b kabona ule rono andeza na tozo za wira fundi alhamdulillah rangu balo nfanya nyonga zile au rangu balo nsomea bali na takoshina na marché be banka mwami tsere zangyara mwa equipe ya bulu ban kamwe bina runa 50 mazar mwa equipe ya bulu mana mindo ikako kirava isi marché tomoza senda fit b ujo paramba wa moja block ano wade de wowo mnyaha bono ulikula bono urumia metode de uzo raki ajaja somo familia fanya mezi na meza usomea rien ne change. Problème est bas. Sorongo jeje harmo tumodi. Est-ce que fundili kafanya hazi? Est-ce que funduli kasoma fete? Est-ce que funduli kafanya shtarazimu? Awi problème ya de hamwadi. Donc do suala mbasi lazimu kula mtu ajidiselo nikaona wade mbakoskiro walawa nikaona wade mbausuhoma mwilini nikaona shitumba isitambisha mwilini. Si lazima udidise kwamba chini ndio lazima nifanye. Sana watu walomba kawasiza. Wadungu pia zirukia, wadungu pia shitu zirungulwa direct zidua za direct. Tamprata wadzina rage aya ini na rage dua ini wafanya pia. Rien à faire. Harma tushirini wa moja ya marché. Ndio kwa mhiri fundura mamba ba c'est bon wale marhaba dua ile ifanya wale tsimira kama. C'est bien. Debo miateno hiramba baso amefanya dua ile mtu atsumira, tsinirita mhala tsimira. Okay. Ipo problemu ya dia. Ça veut dire mba washitru watoi perdenziani. Betini Allahu a'la wa a'lam. Sura masizo pia za réponse armwa ma question pia ya wanadamu au armwa ma question pia kula shitu bisi lazimu makatilomba watu 100 wafanyi liwashtu mordeni 100 je sais pas combien en français be wavono baki moja waili problème yokasilao ndiko ça veut dire ba problème ya dihamwadi sura wabane wa mtu kama da mwa interroge kama mshiwa ya ummi wa no karsingi harama shtu mordezo maana isi lazima watu kama msutene mtu na msutene mnyahi makatako zao na umwambia maana mwanadamu idela na umwambia mbatsenu skodza bani surtout watu washe tafadhali nikaba wameonywa skodza na mwa vrefete makio maana watsokona suku inshallah taala na uhibona babu bon mafikira yo change maana pa isi lazima mwambie msuona bani tian kusina marki na mimi ustahimilia isi lazima ushtweke swani haba kole mme wako so wale mme wao maana wengine watu babado washanjeo nikawa para marke nikawangia hazini nikawa tinu para wala wakamwatala la gonne kwa tsafikiri mbabu inulaishi maisha maziro na wai maana kana blockage za masahiri dukubwa inulake tsiwala imsubiria na uketi na waye na umsaidia bweni software bingona hii tini na hizi vinga. D'accord? Ebingana 7 days deposit ata suku munyangia hazini kiambanda lola ukiamba munyangia hazini uparamba munyea na wakamwida goni uparasi kwa ngiu hazini katsatse na mwana mshewa. Donc wakati ulomba mioha na tambu bani leo bani meso tobona isi lazima wakati ulomba stambi hababona waye kula suku hemrapele
usona batasira matambu vanna wawe wala tsihulisha betsu usikimi hono milimana chini wo mwanadamu rwana. Donc si lazima ukena umrepete tsikula sukutaja rwamba bone kana namna yo majamora kwa kadzoskaditsa no en fait ya u udwa ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidhatul hasan ama kalima mazuri. Usona wamitsami vanitsa na wo yarma shizaya vanna maondo kusina shaka sina shaulanitsa na wawe dikumeso tizoma mungu atoba hairi insha Allah utsena mnayo aswerenga black be kula suko imrapele yayo itsoka stwana wasuku amotsa ja changer atongalia towere tsonga tsobenza. Bon watu baba mafikiro yangina na mama mafikiro yangina. Donc harmo pasa norde suala la sapasa mimba is gonflé. OK? Ça veut dire makatiro mimba is gonflé. Iyo isenda harmo masahiri yangina. OK? Maana masahiri yan kalte majinwan kalte. OK? Majin kalte masahiri kalte. Was masahiri yoka mwilini tayaja zana wana. Oui. Para mtu manarangwa dzalwa tulasihiri moja basi lidza tamtule madzaja ya mwili tamkasijwa mbani linjinde lo mwilini masahiri sof de heyo sof waraka aslagwa hapo ya strobe lagwa na para mbale sahiri kaltuzwa la lagwa maana ile ishtu yafungwa. Ndio watu wengi mpara wasomea to para nziana ba boshto ya balu tsama question tani rien à faire que lagwa maana tin tadir masahiri ya mwilini jini lo lagwa wa majini bakatuzwa la lagwa maana fungwa zahanyo. OK? Wamajimba ya balu aihanyo, wamajimba ya lomba makati yako fanyilo ya velehwe ya watilwa skoti hanyoni ya velehwa babo. Du coup makati wajaraki. Aja sifanya méthode normale za sifanya d'habitude, njinde loban OK. Aja somota bweji. Allô? Ça va? Est-ce que c'est pas mal les jina mo lazima uronze kamna mayalo na wajema zai pia? Non. Si jabole be lazima pa iliwe fete. Shtuila lo moni mwakula suala muljisao rejouer les ressorts nini. Donc sregera bziara mwa jin amoureux watu pia rumia moyo jin amoureux yote. OK? En fait wasukura kafanya darsi harma majini la bishozu rumboto bihoma samabota mba singira funan kadaje soufflete jina banaje. En fait okaba vunvali be quartier ya de rongolo soufflé du coup majini pia watu mara tatia nyamba simira ya soufflé quartier le pia ule wozo amba wasihiriwa du coup joya bana hiya na afla no pia sirwa soufflé. OK? Kariye le zarma video za vira de manna kama manuskile fikira la roro kikia kayele za su kwamba waene kana problem harmanzo ziwere gyarma video anda leo ulionihira mbale wale ufanya tsoro kada were gyatwarma video lote parti la go kamwe nzozia hele hao éviter va appeler skenyengi kula seconde parce que sina nafasi c'est vrai sina temps. OK? Donc ça veut dire les quartiers. OK? Jinamoureux en fait c'est une profession na relewani yo sana mhunwa hazi hamajini yodi hazi ya aisomo lkoli tondisamba suna jwaji majino ndalkoli maana Allah subhanahu wa ta'ala ruhar mu Qur'an ba kawasinyi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa amthalukum kawasishi tutwe fikiro swana kawasinyi unyutono mesilo hawani kawasi jinu tol fikiro ambakali simordi wani ba namme wa hen namshi wa hen nana wana ulo umati mordi wani yo aya Qur'an tuzonga na Mwenyezi Mungu ni kamsitsa insha Allah taala amba Allah ruamba kawasishi tu rangu zinyuni rangu mbuzi rangu kula shinyama ile ina kaumu yao wajaona mordi wanyu na mnamli ule umati mordi wanyu. D'accord? Donc du coup majini wana formation wajao hao kuna mpana spécialité ya du coup na dit spécialiser moi jin amour wasanusome dzwal kul namna lazimu amenye ndola ya mtu awasanusome dzwe namna tujwa ngiarma mwili wa mtu mshamtu baba yo de formation aidungal kolita para diploma para pia mganga hira jin amour ungalia harmo list yampa para zi tini ni bolera na mnyahe noti bolera na mnyahe ana mundisa tena basi tijua jeje tutorgeli harmo aya de huyo agwaro ngamba kawasi shinyama wala kawasi shumbezi social management ambakasi na umati zafanya na situ mordi wanyu
izumba mtu baba na mtu mama wajao wasandalo kuole wajao. Donc le fait okamba bale mimbe suko zoromba jina murwe atsoja bana fetwe muhira werongwa tu dwe vumbwa zina la jini loja direct bale denna kaide zarmwa yi darsi le hule ambato asibia masama na simlinda tsidembane aje oikia tuinia weja kambalo ivumbulwa zina la jini bonti lio même cela de Afrique wo wa maori uvumbwa tu zina la weja kama ho bale. Oui beka to jambajo hataki kama ushanje atojovulikia maana tintawahira jina mure watu zapia bale nikoro kwamba hamu ilini basi watu ngomba ba naringi bale uzo bulia nzio wakubali mba watu zo wangi wawe dwalrenga wawambia wangi maana chini maana urongwamba wa mwili nao na bali kwa simwili nao. Donc le fait urongwamba jini flan kada en fait loja kama bale majina les sont très rapides hauka wasin gari wala moto en fait on morope wona mnene il suffit tu vumbwe jina loja kama bale direct moro soma aya Qur'an ndio kwamba jini lileta laban okay sili hira a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bon si soma aya Qur'an maana tutaje tambisi watu harmoni wa insha Allah taala. Donc du coup en fait exemple na irenga urege tu aya Qur'an ndio kwamba bon soma ayatul kursi bon si liursija du coup wayo jagala kama jor kwamba hey jo wanaka umtika zamuna kana wana ngura tsala plage do sinira en fait la plage basi ula mtu maori. Oui du coup makatwatie nia en fait nia majina lo dunga de nia ulona irona yo demande mais il faut faire très attention même la plupart du temps ngwa zitu ziliba mtsirongwa jini maana tu jamela torongwa tu jini kwa majinda yo jakamba werongwa tu mo jini bonti walio japia bali waluna nafasi pia uji waja bali waja vulikia matra wa vumbulwa jini. Bon, l'islam paix justement yo sala kam harma isuje ya iyo watu wasali rongo jina mungu amba maana jini jala yubala makati wala la tsinzini. C'est quoi cette histoire? Maza au début de cette vidéo de toute façon mazari yeleza na yeleza amba jini lijaula yubala tsinzini. D'accord? Voilà, nos paroles nous condamnent. Tu as tout à fait raison, Ali. Mais vraiment, je les arabes, cette question-là, madino la javu badam tout tinzini wale madini tini. Au zile tini. Mandi madini ba mreta tono to jomba la tinzini bo sami croiser na les bras tsekera buzi. En fait, wale na mnaile simbani astuce mazari rongo na uzorongoa amba jini le jole hamia mtu tinzini. Tujue kembala de Afrique. Oui. Toujours que balade de Maori no wa Faransa. Comment ça se fait? Ambalishinda lubala badwala la vai. Usomo ya turkursita, usomo ya sinta ikomo, usomo ya rahman ta ikomo. Ba ile balade. Islazimu yelewe maana chini tashpili ya jan balabani. Leti jina muru. Ile shtu ngina tu. Haruma majino de ma 0. Mwa ba 0 sur 20 wale. Wala je balam tout nzini wale de 0 sur 20. Haruma majino ma plus faible ka wasira na wale. Yo di mana mene kat santé manam to santé ba jinil jobala du coup la mo jobala du coup ami le bourra to zitilindri na tarjeli siki OK ba on sait qui d'accord on va dans la merde. Voilà c'est ça parce que niaza tuzofanya hazarma hay buharma nos intentions agissent dans le monde invisible. D'accord? Nos intentions agissent dans le monde invisible. L'intention agit dans le monde invisible. Bon, chez Maori, protongamba ni raziki en fait izofanya hazi harmoisi invisible za zama harmashtu za zama mora majini. Ili maana watu wengi watu shinda temoni bomba feti voi savra mfanya ruken mombe tu watu bismillah ungali ule jingine. Tuna bismillah uto umenye sirli bismillah tu déjà tout imana ya bismillah yo pashinda tatsoro tayile imana ya babo en fait Qur'an yaba ki bien fait tu ka soit fi magie à rojo. D'accord? Mana bismillah il est derrière Qur'an déjà. Donc on est quand va kusu darawi bismillah no tsoringa aya za Qur'an zurumi. So jo urumi pia msafu. Nika kwa mama déjà premier président wa Qur'an bismillahir rahmanir rahim. Je kemba kusata wikia. Donc je demande à bahar moi concernant majini wale wajawe bala mtu wala la tsinzini. D'accord? Wale silazimu zambie tu. Wale majini faible. Bon ça tu dois balika mo ba one ta formule shitu one formule ya mwiri dara ifanye hormone damu isurisi zakamu.
Bien, en fait, non, c'est pas grave. Au contraire, il faut dire c'est pas grave, fais ce que tu veux. Dans ta tête, tu dois te dire, mais fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, le fait d'avoir peur, en fait, augmente la puissance d'un djinn. Ok. Le fait d'avoir peur d'un djinn, avec l'intention d'avoir peur d'un djinn, ça augmente la puissance d'un djinn qui est en face de toi. En fait, manatini profesa sala marumba neka ukwala usoromba shetani tsogesha tawawa usorongwe namna hiyo doera torongwa namna hiyo en fait shetani joromba wamna bari chinditsi mngamizole du coup umba nguvu alors que non lazima mbabari a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah ou avancer mes chats. Donc du coup maintenant harma hawa avancer harma sujet pasana majino rojayi kubala tsinzimba lwala. Donc tune hijiriwa en fait awono diproteger mana watu ngamba mdiproteger tsumo ya sini tsumo kulu zile pia tidzipahi sana keskiri sadiri mbara ko ilo mana ya school manzaka tsele dzamba tsopara wakati swa fitsena rege har ma school zile bali par exemple ile zaidi mana ya protection biro fanye tous les schools zile bali c'est fini protection au kawasi rien sur toucher insha Allah taala j'espère mbar tsopara wakati ringi har ma sujet mori. OK, donc makatilomba jini sourisit el jobala balwala la plupart du temps les gens babani lini les gens bal to santé frisson rabouze avant rouge mais kushindwa fanya rien. C'est répondre à la question justement avant ça toujours une explication à la question la islam paix. OK, il y a toujours des la question là et j'aime bien être large maintenant pour entendre makasi wa haraka warumba silwa volley warumba wasirenga wakati wa ile demanda ndo ni ile des questions kemba mtune hila babo nzomba banunwa ile wa pia ile. Donc du coup il y a toujours des questions là et donc du coup concernant je tombe dessus makati jinela la mbal jobala en fait mpo santé vale frissons za handa baraka au toucher même pour jomba ni washki zone hamia tout le monde sait mtu wote samba madapa roami wana jini waijwamba wajini jonbala manara hakala ubala wewe wambo irabzi frisson za yurisi za tititi mwilo utamaji hotia majirabzi namna ile ya kufanya frisson avant wayeuja na bana feti ile ça veut dire ba sutoire bzi i protection ile wakaifanyia makata kolala watu wengi watu ile maana chini en fait ça auto irabzi protection maana tuzambia chini tizi protection ne stunish nen touche du coup makata atia doutoire mo protection umba wa mlongo amba tujua jafanye spetsa ja faible jinile la faible wote nozolo babari na mpinsa sala marambe mba ujawa kwa la rumba sitonda tsongesha taba para problem mana baro simbangu vuzangi na musculation sangue dia so for profanya musculation du coup sorongwe na mna hiyo du coup makatilomba a oberse zera zi frisson za handa zile u sante frisson après ungia dutu ungia shaka rohoni uzambia ba du coup ejabala jahu bala ibo iwajo bala ulisusomo ya tulkursi tamara 10 au ulisusomo ya sinta mara 100 au ulisusomo pia zizozijwa maana enda tampa balo bali mpusoma kula tuija ustwanao nika alifu nika be nika pia zojo stwani mpus balance pia ba no para mbari rien à faire au bala tu wale ta umaliza ama aleme watu anedza watu disamba basi comment ça se fait somo pia zona kozijwa nika subutu anlisha en fait ça veut dire baja para mlongo deja bwa harma mwili wao c'est-à-dire baswa wa mazeitwan deja walio mwilini aja para wa majini mazalo deja mwilini aja para hanyo na matso mazazilo mwilini aja para mazamba unatambuza ho deja du coup ezo eseangie mon vale wa jawanda wa pare wale bon suromba mpari ya utini au contraire on se calme. OK, on se calme, tout va bien. OK, donc yo yeleza par en fait muyelo na mtu protéger après par la suite inshallah taala. Donc en fait makataja para wala on a déjà watu waliomoni no protéger madame akatwa protéger wala lo mwenze ka watu wangia bio waliomoni ulawaya lazima pare mtafanya urukia justement wa indiquer zinzia za lazima wala maana jine kama yini kalijila paka lambilo mbala wa bwanukad de manamba mtambilo amba mtanda zungu iraki afanye mtu utini. OK, et donc du coup makatile mba atsangie wajao na bala shinda wasili monuni du coup makatusoma bana feti usikia frisson sangeze hanziro ça veut dire mba stambi bala tambi en fait asidiba sububo wajao bisa ipa dire mba razumuri au contraire c'est lazimuru mba ça veut dire mba ça marche de mana frisson zao zingeze hao uko zao zaidi asidiba
basi tambi haswafu be madzabu sama ule afeta skutuli hatititititi pia mwili wake na bala kodzona mna suva jona utungo ukiao yidi man besi lazima ukontre ujibiwe makatwa santemba usoma ya tulkursu usoma mulkaisi marche be santemba uskodza zaidi lazima continue au contraire comme ça ikaja tena akatoja tena ule de toute façon hilawa bali ndroambia nanye msende tena bebo nulo apeu au mwenye nulo apeu maana tini akojo ese ya sami wa jordo wanye walio moni même si maana jamba wale washtu wazile wa moni be walio mwenze katoshinangia diko ko jozunga bwana jona ke na force de maana kwa diko balo somo wale utambia balo somo plus usoma plus utambia tena plus usoma ya tulkursi plus usante mbo utambia tena zaidi islazimu zami donc quand c'est comme ça c'est que unwa jona skoza de maana ta uonomba kustani OK réel en arabe. Du coup, quand tu sens tout le monde besoin tomba, c'est pas grave, continue sommer tout ça. Mais pour aller plus vite, Islam wawe, j'ai dit quoi au début? L'intention agit dans le monde invisible. OK? Niazatu riskia rohoni zofanya hazi harma zadzama majini mazaitwani dua pia intention lona watia yatul kursi ambatsani lule lini basi wale kama usomo bali basi utaona badulure wetu ngedzia zaidi maana chini asifa pour de vrai du quoi c'est ya ule wajona ndika toshinda maana chini wao contrôler ayatul kursi betide wai du coup neko shindo ende toelewa baba para partir wao basi neko kia jini johamia basi utojiviwa swafi maana feti yo pousser tena imani yao yengedzia yo pousse imani ngezi mana wonomba sa marché ou jomba nous silfanya shtuka dade mana wawe usante utunguli du coup ça va te pousser encore plus wa ikarma usoma na uzi protege b toujours harma hiyo wajini bale joba bale makatu soma ya tulkursi wewe sika kote ya tulkursi makatu soma alifu wa ndisa wa kote soma kote moja bwajina mbalo makatu soma albakara wa soma ndisa kote moja albakara ayutsihana mna hiyo asutsihama na chini mana Qur'an wi jowe na si jowa donc du coup raha kwaja jeje majinur do to fanjish ça arrive okama ukadi wa zero sofia arma kumodezo kama mtatsovenze naona tala na uketa arma karibu zangu deja bon swambia ne waja chinini beone OK donc ça veut dire mbaona mneo de wajomba sofina okana mneo mana petwa sile wa Qur'an wasijua na Qur'an wajao asijua aya ile wisoma wajao et kana mneo ça veut dire mbalo tijin geds ujini très intelligent na akili zai b ajo tester wajao Astindo tu ifanye harmo hiyo. OK? C'est vrai, ça donne vraiment mal à la tête. Makatu somo bali stoyo impuke so for c'est pas soué au milieu so pas soué tellement utungo kam zero bali usomao. Donc bir serigia titi harmo ikotea wali walumba makatu somo alhamdu wa andi saujune alhamdu na utseha. Makatu somo ali flami mwesika kote moja na utseha. Au serepeta utseha. Waloka katu de harmatsinzi do saleta mpromo soma rukio para balo somo balo para na jinle lo mwilini lisutse na soma jaono allez continue du coup le point tout bas wale ça veut dire mbale majini spécial au point tout bas bia ikana mnayo tofanya jeshi non makatolo tsinzini tsongo de maraki wando somo après jinle somo wa jawo yo méthode bizarre on zero swafi côté mordeyo mana yo le medza de c'est pas yo le medza madi watu atsoelisha. Merci regia toujours le harma YouTube concernant i chenini. Makatiromba jini lisoma na usoma. Makatiromba usoma na jini lisoma. Makatosika aya jini le lisoma. Ça veut dire mba afeti Qur'ani hele na hozele jaze parana nziana namne. Ça veut dire mba haona protection aya na protection. Disilazimu kena akili rana wai. Maana hivyo de wana wasoma. Mbilomba hata parana mneni unaona mneni samur smako. Simakuzlo na imwe wa moto zivingi afeti zore gizana na mneni. Du coup soma Qur'ani as di protéger ou soma Qur'an as di protéger. Soma parce que Qur'ani qu'est-ce marché? C'est pas Qur'an qu'est-ce marché. Ça veut dire ba nia zanyu za sawa. Tu veux que ba jini islam. Tu veux que ba jini jouer Qur'an. Du coup il omba Qur'an de protection. Du coup je remets la même chose na wao.
yo parent jua mba apingi mpanga juana na wawe ni wa karibu na Dagoni tufanyaje so ngera guna ngo juana mpanga ha sinze waende mpanga sore mpanga wao tende hijiru kula mpemri ya mnya kubas na wale alimafinya maili wajaparana wale kwenda simirada mnya para watu wajawa siku WhatsApp. Donc c'est la même chose. Donc du coup tu lazima ifanye ine ka songwa de dini lomba lisoma na usoma islazimu babo wakati wanataka ilomba asoma na wawe d'un coup ou bloquer swana au kusoma tena swana usome de rohoni kashindi jo tu isoma c'est fini pour lui. D'accord, na relewani fete makati lomba dini lisoma na usoma makati usoma na dini su contraire ma Qur'an libalwala la bali la jabala makati tu fikira leo stwani watu ulijua wa scientifique wa yele za wa isomeza ndio na mtu asibuza kaltekada wasa vidirimba asifikiri shtukada unasifikiri souvenir du mafia hotu la watu mataka sina bizota hadisi na mazijo pia tusifikiri wala kasina jini stwana wala kasina mganga wala tsimganga wala tini de mamba fikira leo stwani wanadamu tu ulijua du coup jini ulijua jao du coup lazima bloquer makusoma hanyoni wala kusoma tena harma fikira lao be usoma de rohoni kule kashindi wajua du coup wodi wanu mwanadamu amba mungomba daraja amba jini kashindi ipara usoma de rohoni bo usuburi hazi ne rohoni waisoma iona nia amba usilingamiza obuda mama tuona na mnavua na mnavoka selo mbofanya tini usivingatini na bana feti toi tu agis dans son invisible mais tu l'as dépassé dans son invisible harma invisible be wa urumia invisible mba wai mwenye to harma invisible kasi jo urumia invisible. OK watu tsaba sinu si joaji mshangi bishi tumurdezo pia zo madazeli zo harma uislamu zeli zo pia kula bo hano harma uislamu be sahampa pousser elimu bodo sundo yeleta uelewe tongo murizo insha Allah taala. Mungu atujalia bokamuzvurikia wajona muzirenge msomizewa na wanyu wa mayanyu wa babanyu wajona mkenazo wajao insha Allah taala. Donc du coup harma yo babo usoma rohoni osa viramba wai kasina droit harma roho ya jini c'est impossible so jona wakati wangina histoire hijiro rohoni bo. OK donc du coup usoma rohoni bene kalima jini simple wala usoma kamwe be j'espère mwa ile warabuzi jini usoma na mnalazimu la attaque. OK borsa ya harma question le boril malize makati lomba wa harma chini makati lo harma nzozi après aussi santé bashule sija jinile joma ahamia méthode tini islazimu makatoa santé maana mtu santé la moja islazimu lishe dije vole burezi kalazimu azite kama afili mbotso tale standani kusoshinda. Donc du coup pour lishe tu atalwasili taljel ubali santé babani kweli ubala ni buri hatuzi fanya mortu kujimba ubala usifikiri rien soit ni lishe tu lishe. Une fois la jahobala, il va se de niaho. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'intention niaho agit dans le monde invisible. Je te dis fikiro de suis hijiri o majinwali. OK? Je dis wa numba watu fanya uruki en fait wana po aboli so faire marche mordezo. D'accord? Mo soma aya moja para ma place bona une place de santé bien. Donc du coup, niawiti osana hotin makata hubala hiyo. Waya usiki. Islazimu jono msiki utofanya tena. Ne uzo fete mbana mnaukao mpukashindisika kiti tu utso bali mono kushinda utso hime kushinda utso usukume mtalo bavuni mana mzimpara jona dimana tanizo fete na details hizo usi uhire kwa tolo bavuni shebele za tolo mabavuni mayaho kokwaho mmeohala la bavuni mshwala la bavuni sona sombo simpuse bahime amba hutushe nga ni rien faire usona sombo mpulisa ta standard ni kasi bouger. Du coup ça veut dire ma désespoir de repart kusena mafikiro pia como kujo chuto ifanya. Donc c'est lazima fighting babo ahusiki c'est lazima msiki wajao be wasibo mbasi Allah arba ankili bolera na pia zumbe zabaki ça veut dire mba wa mumsika tipaka urongo mbanti bo safi mato msiki non en fait tout ce qui est tout de nia homba usimsiko bale tumuhono bote mono ndio même sous terre potion makata kolana ba ukana sheki yao wa Korea joiba dukula na mono potion même si mono wa de potion betia tuni homba usimsiko bale muhono utieni homba usibara mono simsika basi vale kama wa barabara jini lina binge pia wajemaza ambazo hoto abale kawashindi na binge pia mpangalo na dunia mbamba joto harama balo abala mono aho bale kashindi lito abale na fanye pia zofanya dunia mbamba azito we bale
impossible cacher. Manatini, c'est toi qui gères maintenant. Ton intention agit dans le monde invisible. Ça, il faut le savoir. Nia hol ifanyo hazibo ba kamza parabai. Wawe physiquement kusina tana mana bale kam. Bi Allah subhanahu wa ta'ala na nia hol ifanyo hazibale. Dikuma katawala muno bale. Aya yote tuesoma mbotie tunia mbosilura basili sifa direct. Atuese ajali, utosante batsajali. Be usbala toujours fetre. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واو. Même si soma haraka c'est pas grave. Allo ushinrao. Wahimalizatul kursiyo jinnuna alkedi bole lambani. Na alfane na mlima au alfane na mbani. Lisifa direct. Na lahifa wale tatisi zola karone wane utso sante mortu kwa porori ya dunia nwa. Wale wanu mprajomba mpra jinle lifu. Ok? Mtu izwamba lifu. Na nekaka lafa utso sante toujours monono ya valwa bala bali. Ou se continue toujours wa isoma. Dans le sommeil, bête entre l'éveil et le sommeil. En fait, pour que soit mba tsinzini, pour que mba utso sinzio la kwa sinzio harna har. Demana prashendo contrôler o shitu moriyo. Donc mtuonta so ndafanya shitu moriyo, ujala hando fanya namna hiyo, ujala bilulula, ujala rarulula, ulula abuda moment, majino huona tu. Mba usivira koteni vani waswa morde Omar bin Khattab, mba majino mona tu ko changer côté. Mana chini, mana uyelewai unaishombo ya lazimu uyataki. Donc yode neka ushindu nayo yo neka ushindu renge yandimu yo babo basi utona mba oui utujola les autres tranquille jinlo malvele hayo hazie yangina manamba suku tachukuma ore comme ça du coup on m'a dit tu dors là, t'as une chambre là, tu dors là. C'est la première fois que j'arrive à Mayotte comme ça d'un coup. Sona sileta subuhi le raya wime para mais toujours para mbali utsau hime be una shida yo hima standard. Toujours la plupart du temps lazima hime be kutsa wa hima. Di wano shtuiza. Du coup sona jai zinatake wakati ya handa jana atake samamba c'est rien. Tilindi fait, ije na atake vali fetri. Du coup tisikiti somota sona yifu mhalas mana mpuzomba nifu. Na essaye wa mima zama atakiwa. Après, quelques minutes plus tard, son ayangina tsenaïja. C'est quoi cette histoire-là? Je comprends plus rien là, ok? Bon, j'ai mangé tout normalement, il la vallée de santé bien. De son objet à ville. Tu sais, son valet taïf. Son objet à rare. If. Son objet à nez. Hey! Inde bienvenue à Shimaore, Marhaba, Wasila Utini. Tu embêtes sous la mazette, on va en imaginer au sommet ya ou la vole vole. Atanamu bouza, fait de nonova samba, fait. Yo la kela bantabule bi harma yo ban feti washuna ko na fetka tono mnamtu wangi na bana mwana dama feta kali ba vuna kongalia du coup voye de bana jailo en fait amba na kufikiri mba dia le tu ya jomba ya statue ya jotambi chaje ubala bien feti voalo mba feti wo vele shedziayo voalo mba feti wo vele shedziayo amba feti ya jaje ubala en feti ne wasalia opara viru ba vuni wangi ya mwilini. En fait ils ont sujet zanyengi sujet nziro les membres en fait robo levo les ne watu hili wani watu hili zana maana wewe sopara mbatahara ma déplacement si les achitu du quoi toi wewe stozwa hodzamba je tous ces hali zanziro zielewa donc du coup c'est pour ça en fait ils préfèrent ne voler maana matsatu wengi watu wenza elewa wazi en sorte wenyewe. OK, donc du coup yo de namna méthode ya lazima ifanye bele kali sija lishe tranquillement atalubale buria tuzaozi au contraire lazima ujiwe swafu la moja maana van kama ya moja bala to mitse hatu jiwe swafu makati don bala ma trinit si elewa méthode a force ya wi répéter au bout d'un moment mo ona tout senda parenu o zama tawir kama odo zama yo na majino ona do zama. Donc du coup maana tini ujo elewa méthode ya lazima irumie atodi défendre le homme là lazima di protéger fait ali lazima usome ayatul kursi usome kulwadu ahad marataru kulwadu rabbil nas marataru kulwadu rabbil falaqi marataru kulwadu ahad marataru kula mo jesu marataru taru ujwe wa ulala harma protection
maana mtume sallallahu ko akana nyengi protection be ambilo amba partir d'aujourd'hui soma kunuta ruzobo mazazo c'est fini kawa situation ndo toucher de maana ba watu kaende wa ala hiyo watu soma basi rambilo amba mtu protéger kawa si jindu utambisha ne comment ça se fait amba si protéger ne jindu jeli namia huku du coup ijotia dutu shaka harmo itini harmo imani ya protection du coup ujobe cérébral warunga takadi protéger tena molala yani mar tu protéger ni toujours sami wana molala ala tia imani. Ok, donc du coup c'est pour ça que lazima mparenge méthode on peut rumia msome dema ya he baba he bakokwa ho zama ho à partir d'aujourd'hui amba kusrenge tsana hirizwe tia molala rengadi aya zini oyenda ta shetani je wamia yobo mazaya kujotia amba ngupote de mana ro du coup soma zini udi protéger pram somedze yo lazima pro somedzane ba wana ba tawana nyune mtujo mo somedze. Ok, alors ok, ali maarufu harma question ndo manza fetika fanya darsi ya kola gwamba comment ça se fait ba watu mwana tawala la faransa wasizona tujurumba waswana maore watu jurudi hako kwao watu juradi wako kwao en fait ça veut dire balikana mnesa veut dire ba mtwarenga shivariati vali wakoenshi en fait ajai rumia ba en fait bwanu bontu tsero harma dunia nwani en fait urege mordinamna waka wala wa maore mfano hadisi nekade nzwani makatwala nzwana fete arenge totwele bwana kwenshi au bwana tsimbilwa dzawa ulahu ajali bloqué amba feti namna wala wabandi namna lazimu rege bani du coup tout le temps tsona ba toujours maore wa différence tsona toujours ba wadi bwano wa bwano kadawa mbali na mbali harma shimanda tsimbo sena mbio to harma mesha yaho amba kushijwa tabano tsenda usadirmba esprit yaho wairengo ifungu bwano du coup asikumandiwa wenyewe tabesidi wa mwenyewe sidozi kumandiwa. Donc il la plupart du temps son amba sora toujours ba de maore hatu de maore na vale hadi faransa on mahana maha be toujours pia ndo za sisi de maore ça dit no ba mtu alomba ahurenge bwana wadzalwa au bwana walawa au funguka mwe babamba mesha ho pia so bloqué kama hunu roya ho sin maore no sin faransa du coup tuzo kasena mana kusi wawe na wawe kusi comme si ensemble na mazaka tsiri za suku vanibe zo zintu plus psychologique de manamba kula elimu lazima tuisome yomprato shinda insha Allah taala maana kwa mtu mwanadamu ana mwili fiziki ambaye suona na risikana fiziki pajua skivera maji amo. Ok, bwana esprit ya en fait ile inia za hodona zona zitu za hona energy zo ambazo upuse ufanya hazi uende déblocage. D'accord. Après ya raru de chini de roho ya mwanadamu lam de maana ba mwanadamu ha stutao majino sona esprit maana majino mbo hamoro energie du coup on est on a énergie. D'accord. Malaika zona roho yao de maana ba malaika de joto roho yao. OK, waswana damu si jogure mapi au tsoma maana chini wasina wasirsona na physiquement. Donc du coup wagangi wana fetu ujovura esprit ya ho sabdirimba energie lazima fetu ke mtu harma maisha yao intention zao wa kushindo ende ufanye hazi afeti envisa ho za lazima zupuse ufanye shitu esprit yao. Du coup mgangilo hizo zirenga ndo sifungu hule du coup zona mbo sileme watu amtina bac plus 5 be jota shtuntu ifanyao. OK, ukati tu kuzota shtuntu ifanyao machini kusi wawe na wawe babo du coup watu mba wozoto la ndezi simbiwa arma marché du coup sikia tukeme tous twani na bala feti roho yaho imoja itimbiwa bwanu mordeo. OK, donc de mara bala le fait amba place diora amba harmo bwanu kadas zona toujours amba hade maore ha toujours zona amba asena mbio tout de maore etc. na bala feti ça c'est le problème qui se passe de tout trafanyisho. Voilà, donc Iman, al-iman billah. Donc en fait c'est un sujet qui est très large. Le fait iman, c'est pas tout le monde qui a la foi. Parce que la foi c'est un sujet vaste, un sujet bolé. Mba islazim usoma tau yelo manaya avoir la foi.
Maana kula kitu inana imani halazimuke nayo. Allah subhanahu wa ta'ala, les protections qui viennent d'Allah, pia kula kitu en fait inana degré za hivyo lazimuke nayo avant shindo atake shitu. B comme t'as dit alima masundi. Harma historia ya chini ya ukamba imani yao en fait ya bole. Amba imani yao ya bole i dépasse. Islazimu makatuluna imani uzomba kawasi shitu wala haula wala quwwata illa billah. Makatuluna toyelewa moni makalima lobao. Ça veut dire que kawasita mwanadamu shingofanya rien sauf si nika Mungu apenzi. OK? Donc il demande imani yao si lazima keboli. Ujomba l'intention nia yao agit dans le monde invisible. Jinla hobamba waitia ni ombo silula. Sanga exemple. Pano hadisi wa mtu asmarche. Amarche te paranziani abuzuna mena ono stilona prekasi ona tena. Ça arrive à beaucoup de tromba yush théorie c'est bien en tout cas exemple mazeken para wamewaja una watu wengi yo wapara no wapara mbono shitwa après d'un comment tsobuze wingali kusiona tena iurisiza tinde lazima ifanye la bo ça veut dire mba babu makati ile uyo deho gere de manamba iurisiza donc c'est lazima o changer maintenant usiregeza fikira lao kusiregeza de matso yao usiregeza fikira laho shule balwe wona bali uifikiri mba yuono bali usome to yatul kursi même si ada afriki sifao en fait demande romba Allah subhanahu wa ta'ala rowa laqad karramna bani adam mba mwanadamu jela kweli wasofi na mnashtu aliona zomwilini basi en fait igada tubwe au bwe tule hemuna la tupaswa be Allah wa zitumba asalamba tusome babona babo atusaidia tariyelewe zaidi d'accord demande romba laqad karramna bani adam majino ile washtuyo amba wanadamu ahirata angalia jini shindula luha tu d'accord bo jini marato angalia to amatso na mneni mbalo la luha swafa mbalo fanya swafi jifu de mana mba majino wajata la waja changer wajangia mwili na wanadamu wode waringia matsoni ha wanadamu amba diko sona mba sona na bali kusona walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mtume sallallahu alayhi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala arwar Qur'an ba hakika rumbia umur wa jahannam kathiran min al-insi wal jinn. Watu wengi harma wanadamu na majini ambao sangoja zwa moroni. Basi utozoaje watu wao arwamba lahum qulubun wa nazruhu wa namaumu la yafqahuna biha bika wafikiri hali lazima wafikiri walahum ayunun wanana matsubi la yubsiruna biha bika waono haya matsu yali waluna mwawayo dona ha matsu yashtu yangina basi ulaika kal an'am bal hum adhall basi watu murzinyama maana nyamera tonoda vale etwala al police yapo baleta kapuli wa yafi donc ulaika kal an'am bal hum adhall basi watu murdi wao umona tasingalia shitu kasingalia hama tu lazimu waifikiria umona tasfikiri kasfikiri hama tu ha umoro Allah subhanahu wa ta'ala wabayo wanahana kwa yule wasunsofa na misa ninafanyia na timbie mtu sahiri tumoro kasfikiri namna basi ulaika kal an'am au majindo mkumandio tashahula ile one jina mwambe usile shaula hiyo la deli yaola uswaye namna hiyo ngoyo lazima vaipinda umbera buzibajina hiyo mwana balwa mza kala lazima ujompresenter abziwasi pourtant c'est chez dagonwa bat ça aujourd'hui bon je suis juste dans zangina bon on continue donc ulaika kal an'am mtwalumba ringe majinda yangu duo da yarenga yasika mhono mili ambao na ilalua te shaula ilone jinda mwambie mbala shaula kada ulaika tipia mtwalumba ayarenga siambudu asiafikirde huyo tashahula tawana hepia waba majini ulaika kal an'am bal hum adhallu wengine watu mroma wote ni maurizi nyama bal hum adhallu biwapotea tena na zinyama ça c'est grave you grave sauf mana mtokiamba ulaika kal anam du coup tumeza kufikiri mba moro mbuzi mtule moro imbwa au mtule moro kuru bafeti makati awaza rongo tena mba ulaika kal anam watu moro wa mori zinyama mafikirani maana kasimfikiri Mungu kasimfikiri shio swali wale usoma wasifikiri tude shtu za peuza za uzile bajange zatsena ndembala rwatini owa depasser sofi na zinyama msifikiri zinyama tafadhali namzie mafikirani madzaka harma mbuzi na nyombe na tijitini bena mzie stop owa depasser tena zinyama
ulaika kal an'am bal hum adhallu. Omor zinyama be wapotea tena na zinyama. Maana zinyama bila chini unde mtunga wao ajotilia malavu ule kusina droit mtambisha. Bon, be wanyombe bazo s'en fout. OK. Donc nyombe tulifatini na ikimbovu jebe mwana mtunga. Merci bwana mjenga shauri ile nyombe ya peumba mtunza birobalo wana na wae. Be mwenye aisha ambirwa chini lazima mrespecte mwenyewe. Wadhallalna lahum faminha raqubuhum wa minha yaakulun. Harma yasin Allah ngamba harma zinyama basi Allah zambia mba namjidhalilishe mbele za watunga wanyu. Lishe watunga wanyu wambingeni, wamliseni, wamnoseni makatata au tsinze ukubali au tsinze. Zoma za zinyama lishtuambilwazo. Bela ujeli nyama ya kwambilwa mba zidefende basi watu wenga mpanga mbosenda wane na nyombe. Basi nyombe ile atotsinza rabuzo mwenyewe. Telma inabari rahana wao. Yule maana Allah Subhanahu wa ta'ala ngomba watu walomba sambu shtu zangina mbatsidi Allah. Watu walomba samini shtu zangina mbatsidi Allah. Ulaika kal an'am. Watu morozi nyama maana ile kama wale kula siku sende hafundi fulani ka wakili ande tena hafundi mganga wangina ande fundi dikwa sababu kama namna ile mori mbuzi yetu mala vao nyumba yetu mala visila kama tu na continue tu ila kama raka singari amba sababu kavungama sababu tini barja Allah harungwa tena tini ulaika kal an'am bal hum adallu bi wa potia tena na zinyama. Shinyama ngaisikia. Wahitu saistala. Wahivi ngamala visija. Memsu jwetsinza. Wahitili atuhole sija. Be mwanadamu balasika bali. En fait, fanya zofanya. Be na kueleza au début, mba mwanadamu ka changer, be waye mwenyewe dabinzo a changer. D'accord? Ulaika kal an'am bal hum adhallu. Be mwanadamu ay piri tena rana. Wanadamu makasikia, way piri tena rana shinyama. Bal hum adhallu. Ala tihambali ranazinya. Donc il manamba prenata kia maendo prenata kia shitumba isipasa na isilago Allah Subhanahu wa ta'ala alladhina idha dhukira Allah wajlat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makatakia shitumba maendo mazuri merci fundi bero yangu tuirijibiwa bona kia warongo shtumore sadimba watu mairata kia mendo basi rozo zubuha ujibiwa tu kama kitu tahamu zo pia zolao ndiko watu mordo amba imani zo zaboli Allah ngamba watu mordo wajilat kulubuhum mamoyo yo didima makatakia amba Allah avumbulo na umiza swala zo waiswali wale mukimi swalati wa mimma razaqnahum yunfiqun na makati Allah abamariki awabashi tunyengi watu watasadaka sidi azmaskin udi mtu bora harma watu pia inshallah ta'ala. Donc il demande l'intention agit dans le monde invisible. Ça veut dire mba nia yako makatuna imani uzamba tulen risiza usifikiri tu uyatake direct. OK? Donc voilà. Donc les questions, j'espère on va te répondre aux questions là qu'a dit soit va aller. OK. Donc, c'est pour ça que Makatilomba, dans la psychologie, d'accord? C'est la gloire, ma psychologue. Mais avoir trouvé attaquer psychologue, non, psychiatre wangina na psychologue wangina. Lazima watu yelewe. Et quand on est psychiatre, ça veut dire problème ya harma mafikiro yi dépasser psychologue. De mtavilo wa psychiatre. Psychologue ça veut dire bona hamu wana sanrotondi hamu ya hweli. Si je mati noto tromba tunamwona mapsiari psychologue tina utsehawa kia moya psychologue girongo ndipo mafeti kawailo imana maana Allah Subhanahu wa ta'ala ngomba tini wala kad karramna bani adam sabdema mwanadamu lo jela kujua elimu ya alonayo afanyi lo ya tularone basi afeti atoka de mfalume pia kula shitu. Ibn Mubarak mama contemporain wakama savama boli suku aza dzipara haruna ala silala wenzina group yahe haruma tante apra jarange dipi wasila na majina mnaile apra wanyi wasingere soromba leo masha Allah dipe na maji aromba mujua mbo sirna imani billah rismamini Allah duku ni rila obani risrema bismillah ni rahila duku yarata ingia mona pisinda fanyi baraka monu. Okay? Sinda fanyi baraka monu jeli amba wafalume mapresident walio pia duniani bani wakopara inafusi zatu imani zinirlo nazo bani rumamino Allah manika para problem alhamdulillah problema pisivunguha la ujelo ko jwa shwini bani basi watu joru la no rengezro watia wala tazo warengeli zatu
donc yo demanamba mtu Islam twalomba na imani billahi wodi mtu bora makawasi tena rana wao du coup demanamba ni sitomba mtu nasome tsoma mtu avulikie tunavulikie maana supose wando wasome insha Allah taala be mtu nasome wa mwenyewe maana mosoma una argument contre toi-même na contre watu walio en face de toi. OK, donc tunasoma wala mpasizie insha Allah taala tunaangalia tushinda wifanye itakillaha mastatantum na mumri Allah na mnao tushinda karwa ambaye 100% kila kitu tusoma wichi nini baambia tini itakillaha mastatantum na mumri Allah na mnao tushinda ini haramu tushinda wilishe alhamdulillah wilishe ini kushinda ya Allah saidiene ukufanya na effort ya utawita. OK, donc haramu shtumorizo pia. OK, donc du coup haramu di protéger en tout cas izo protection zanyu matakula mprana za protection. Roya Mananour. En fait, ça c'est pas tout le monde heureusement que tu vois pas. En fait, c'est comme si tu avais vu quelque chose mais en fait tu le vois pas. Mortuka wono si tu be uzimali tsona mori compta viraba nitsaona tana mtu nitsaweke. Tu vois ça direct quand en fait c'est que il y a un djinn qui s'est fait be yo tsishamba lazimwirie beneka dzivenu na mnesa dire moto jo ajo l'attaquer. Mana djinn la dzivenu au toujours l'attaquer. Djinn donc baluri si toujours l'attaquer. Sans problème. Donc watu ambao yaona namna hiyo watu ambao yaona swafi watu ambao yanaishi swafi na huyo yaona be ça veut pas dire mbaba lazima mprarie non. OK, donc voilà, donc la laina nasir. OK, le fait ya kama mpasi yo historia ngina swafi ya huyo. OK, ya hoyo historia ngina yo kesenda harma wale ndomba wasamio bia hoyo en fait ça veut dire ba tentative en fait zanyingi watawa shikuza zingie mwilini swama zawa zilo mwilini kas para place watawa tsengele dzonyo paro ngi de man en fait la plupart du temps rata sawa attaquer wa butsimbe en fait tout smaruha en sursaut. Donc ça veut dire protection, ça veut pas dire ma protection zo kasi marché mais protection zo ça veut dire ba smarché fait b walo jona no na zauti nini machine na vingi mashini mojele zela lugha vingi ngine zela lugha vingi mashini ngine zela lugha na yutia mafikira huno ikana dutu na vinga mashini hata isa tushindo ahushinde aganye wao jongi harma problem na wae aparangi harma mwila japare chateau im protéger de mana majino benza mwili wa mwanadamu ils sont protégés là-dedans. OK, donc pedi la kula mtu azi protéger babona babo insha Allah taala. C'est vrai. Madini mana tintayadzitzwa c'est parce qu'en fait madini visage zao zo lisa miono zao zanunda motsana mbandete mana bwatwa tujofikiri bien en fait jini lidzitswa mana en fait ndata ulono to en fait tsorongo si je les risa du coup la tsofa kam la tsona haya tellement ata la tsoro de suicider. En fait c'est juste en fait réaliser fait harma stoza watwa ile fait d'accord jini lomo dina ho ya una sahani bon watwa na sahani mazaka rere zafanya sujet singi ya harma yoraha be jini lomu linao jelwa wawe mwenyewe uromba ami majini yangu yani rauhani tini ani rauhani poka mu watu jo sofo jana mimi batafadhali nsome to tu dian mapo ya maovu yani la kokongula koteni wanu silbambe basi ndazao mimi tsofanya rukia mana Qur'ani ingabo sanda ule rangu fikira la hololo nalo rangu jikula jindo mwilini Qur'ani sandol ravage. Du coup là rangu aho rengena bia busi train ta wasilu failera tsano za busi na gari uzon pare bamna memba somede majini yako kwangu kusia to maana yo ni inside yao tumurde wo wasijeta hata jan para tafadhali wala usirera kwa jamtia ila puria maana tant que nia okara harambo tsao twes tuzutambi somwilini raki wamba naje baba somewa maji ya Qur'ani yambani rien à faire maana ça de nia yako maana nia yako defanyo hazina shtu zile. Donc sanada hiraraki wajamtia hela pour rien wana me déplacer au lion songa de mtu alomba na sauf besoin wajam déplacer tay wasili hao wajamwamba ami swambia kama conditions zangu bana uzipara hadi wala gwao so mahani kanserenga parasi ya mtu be mimi diamana tumwezi Mungu swafi walomba
majini yako kwangu yabani yonsaidia mkula sati nzima mona ba watu wajwana na miodi ya joie jeune kingia na bala feti majini yako ko hoyale wondo renga problème aja hovingia approche ali mbada wa wana hanyisi zamba wono je karaka bani. Donc en fait ça c'est un autre sujet quoi libe zo information comme ça na renga inshallah taala bien fait watu lalo na majini senga exemple titi mana wakati usenda mtu na majini wale wautambisha walo milinaho mbao wa proteger mana wabasahani wabapere wabanguo wabadara wabavalizi waba mortus kama nzaraka lojini lo milinaho ngulwana shkuno manzaraka masha Allah mnyana 1000 euros na 2000 euros wabishia rumbutu jilo kuona moja tu visage c'est normal wana wanywarie. Imagine lo mbole to fikiri jini tout sort du suicide udziule mana c'est tellement grave de wondwa lise stu izeke na milinaho uzwa musa mwana shpile singale mwana na mnene na matso uromba mwanangu ila la tsinzino maruha c'est normal o mama mtraumatize ustraumatize mwanaho maana uyakubali maana makato yakubali majini ale ba yeshimu linao wabishia rumbu wabasahani wabananguo waba pia ça veut dire mba wao kubali mba shituzile sojwa zingamize pia njema ulonazo harma marke harma wana harma pia inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ouais. Wabishi wamrega shetani mbishia na ngoma na umsaidia na umzi. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika shetani hanyuju aduwwun yuandui andi yote na regale mtu na mshemnye bomba mshemnyahe wapewa swa magirgira tsamule est-ce que là ton parent pour moro so lokenza wetsena wai au contraire mono zama softa vile bon tsoro mbapia wasiwanye wa mnyaede walo wapeobe walo masha Allah Mungu na wabariki wosho ndo medza hasira zao wabiri wande na zao be walo mbatsawa mule mnya yo exemple ya peo safu nerenga na munso mibi senge exemple ya mtu alomba bigimpanga mbazomula baba okay abimpanga jumula baba nao muono mtu namba bimpanga jumula baba nao mbenza baba tsoro baba wa muonesa mama yao maondo tosi mya Mungu afi tsoro so mbosi mbenza baba du coup ono mtu bimpanga jumula baba utofanya tini inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa mtule andu wao lazima umrenge mtu tini eso lazima banini babangu tswara zama kuvunuli non au contraire tu es bubora ou fait personnellement ne ou la simpare baba kwamba simpo histoire malheureusement il attend pour baba histoire c'est fini pour toi et donc du coup tu fantini ou tu mrenga andu kama manatini rien que mtu kisoma yao des autres mrenga andu manatini matina jo mtu kisoma yao basi wambilomba shetani huo sawa sawa asiminga maya homoroni asiminga baba homoroni ujombishia na ngoma na utihana uzina za na bali ça veut dire bah c'est fini pour toi makato mkubali tant que kwa tsamu swama hamdio lazima wasome maana ya mswama harabuzi la sami ile zamba usoma mswama tilele astaghfirullah ile lazima uifanye kulasa madhambi matiti yola biwa madhambi madziro mba yesi lazima wasome maana ya dhambi ile tinde toparo lemengu na dhambi ile wahifa tinde toparo wahifa wote mswama. Attention, faut pas mélanger, pas se mélanger strong, d'accord? C'est très grave, il faut faire très attention. Lazima tufahamu haramashtum prazi fanya. Et donc inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaytani hanyuzu Allah darongo. Amba shaytani yandu. Shaytani wandu inna shaytana lakum aduwwun kawasi andum zero. Maana sino Allah suramba innal insana aduwwun bi arwatin inna shaytana maana kamsimona. Yoandui basi si lazima uzungue zombo za udefende na shtumorde be usenda mwambia tena derulia na utinina na shamrumba watu asera na salon pia na wa shamru ilishwa mbele ya ibilisa ja iketi zero ibi hango mazahina una vinyutu na wewe laba watena mswala leo havi mswala hao kenti rumbu ile rumbu wa moni uja Allahu akbar. Shaytan Allah kaskasa kashindingi ya harma roho ya mtu mmoja so usenga moja au moja na bwana mrengo shaytan Allah wa ilawa sana mtu arungia hirizi na tia bakara kula siku dagoni
aketsairi mivuliki albakara kula sukwami lalana albakara omoro para bangerungi hana zituma fei ari zimprotege basi albakara bao sadir que sana tsana manana wao babo man kesi fanya hazi maana ni yao ngomba de fei zile des protéger. OK, donc tu le tues en premier, voilà, ça c'est quelqu'un qui aime son père. Oh mprombenzo baba, c'est très bien. Maana kama ma histoire wa weni na kumfanya traitement justement ma histoire hiyo nitusi maana watini akamtiti mkina kana 3 ans afitaka très intelligent akana akili swafi rangu mtiti diko rwa bakida gonu ikiwa wa mtu mkintizi wa bingimpanga utini aja si mzungu wa babahi na yeye mkina kana 3 ans 4 ans amtiti diko bakola jampara wabitsana wala sinta baba wade diko ule babahi kaka atamula mwenza sona kondo batini mutu la kanya ko mzungu wa baba inampanga ko tsaja mule babahe du coup asira zeze ya tellement imagine 3 ans asira za ganga ya mtu atanda wani na mtule daile wa maana ya andui wenda ta ile zwa shaitani andui wao yesi lazima zami ba yo mbingi harma histoire wao imregeze fete harma nzia ya ona mprasi bi harumbu tale sof placile balo lo sendo asedia masama la bwe maji wa vingi bisa diramba ungia harma nzia ya shaitani bale c'est fini pour toi maana ni usaidie andui Allah. OK, donc harma to mordi sala zimpetale mtwande mbali harma to mordi zimpasi ngie harma ushiriki na muri makatozi para mbona problema ya majina mazeto tafadhali ngali mtu afanye urukia watu aloma rakima zawa wengi alhamdulillah zungu mtu afanye urukia rangu mjona yone ka wajua mtu ajua mtu afanye urukia umwambie baba sina problem kadi watu wajua ujibu bera mara tasije harma jina amuro ile watu pia wazambia bana jina amuro kuna mtebwe hanyo mtu na jina amuro una jina amuro au kwa ngwana jina amuro pia si familia tu mtu sonoro na pia jina amuro meonka sijara gonti na jina amuro. C'est quoi mtu ile waje jamani? C'est compliqué hein. Du coup na muimagine mara kwa hiro kula sekondi. Unaambia bani ba umswanye mbe. Mayangu jani hiri bana sambia mba tambu zangu zini jina amuro jana na jaho ba vous êtes somme pendant 2 heures. Souvent maji ya Qur'an ba yawe pendant 12 jours. Unaambia ta kwa parafanya ile unaambia sina mbona na jina amuro enda mombe maho uswanye bebe usinihire tena. Na munswami ne kam ka direct wa isa harma shtumorizo mana sabdirba anaenda da goni hamutu au mpratsaja diswani wamrengara bzi 30 minutes au 15 minutes tijibu pia ma question ya amba para enda talawa bali bon walomba onira tous les 2 secondes na munswami betina nafasi yo répondre de amba mtola hilawa bali ajuanda di saidie wayo wajao bisi pa bali rangu mpra kusomea bali makusona kusora tena nzozi uora nzozi c'est normal. OK, tant que c'est les mêmes c'est normal ou oranzos voisinona mana wakasina mana ufaino warukeno sonanzos c'est normal, ça veut dire pas aussi chez les mêmes guni. Du coup c'est pas obligé ba tsonomba na kona maji tsinzini allo tsonoma na kona maji tsinzini yo trongotini allo ilwanambia bane ba tsono maji basi skwili bane lo ban kama bui tsono somba maji na kwa hoa yo trongotini allo basi maji ele regiata na tsinzini ba onto fanje. C'est normal ou orenzozi tant que aussi chez les menguno mitome orenzozi we sam le mwana nzozi c'est normal ou orenzozi. D'accord? C'est normal ou orenzozi. Du coup tafadhali mtu asikamba bala orenzozi na orunge bali mayema onde opia ya baba opia problem zoza non? Really one. C'est normal tafadhali maana ni insiste u digomba kula sekondi ulafanya mwana siesta ononzozi allo unafanya rukia jana waraki mfanya rukia be aworonzozi allo c'est normal muhore nzozi talomba kafanya treatment tujwa ashangi. D'accord, même talomba fanya rukia moins de 3 mois nzozi zo c'est pas grave, on s'en fout. Omi to mi oranzozi mais tu veux que je fasse quoi? Wazomba zone les mezane mata sbombrongo oui on m'a sauf tsinzimbali bubula tana kongamia. Non, c'est normal tant qu'un sien chez les menguni bani, c'est normal mtu haurenzozi. Ta Uislamu no sile zamba nzozi za kaltetaro, wailomba ija shetani, wailomba ija hojo mwenye wailoa Mungu. C'est normal u haurenzozi tafadhali. Nzozi c'est normal. OK. Donc j'espère ba watu waelewa. Bene kamba il dépasse 3 mois makatofanya le traitement dépasse na 3 mois. Babo ibo toujours omba bon bani envisager nifanye tena rukia ngine lazima niire rukia arakule, aja nifanye rukia tena. À partir de 3 mois et plus.
Bem mtu alomba singira maana fanywa rukia ya 2 semaines na moi sinda gonemba fulana jaba anafanya rukia basi mimi nilikuwa naambia en avance mama zangu mpaka jofanya rukia bon so joro ngomba wami jouara nauli au to jon teste wami nauli non c'est pas bon donc du coup islazimu ufanywa rukia ça fait 2 semaines OK ba wami wambia tini ufanywa rukia OK rakia ufanya rukia OK ufanya jeje anaambia metodi za Islam ajake tu wanasomea nifanyia nyonga nifanyia kada OK ça veut dire ba ufanya rukia ya kweli voice tu lazima ufanye treatment abubazo donc c'est la kamba wao ufanyia namna hiyo washtoa idea ko non ami je suis pas dans ça un petit problème yangu ami si préféré naambia mtu ibone ka insister ba non be wami kamemu ale méthode fanya wami na tsovenza wawe wajao ningalie mana anfanya kada an décriver on se rend bon OK ale méthode rongo babo c'est vrai fanya rukia be mkini bwashitu mba soit abirwa ou soit kashinda de tsoronga vale wami jouara na wai non kuna mtu ana experience yake kuna mtu ajua na namna hii atoatakeo majini na mazetwani. OK donc du coup c'est normal mtu horenzozi donc du coup nekawa ufanye rukia il dépasse 3 mois ou toujours ireraki moi-même bon il dépasse 3 mois net na toujours problème au bout de 6 mois on a toujours problème toujours bani Sonia rukia ça fait 6 mois j'étais bien je faisais un pièce kazi régler ya bebani bregia bon ça veut dire on a problème ngine bon lazima yoti réglage tout bes lazima nekawa ça ufanye sana rukia ngine kama stamp rukia toujours fait tout le temps il y a pas de problème mais c'est lazima question na kuifanya et c'est pas pour mettre au défi on a bien compris d'accord ce qu'il y a wajao really one donc du coup des mara masahiri jina murezo zo en fait yo lukoli somezo majini hao wana lukoli yao isomeza wana université zao wajone namna tsondo atakeo na jina murelo jamana tini bon les rasoirs para donc du coup on va faire une petite pause et on va venir pour quelques minutes parce que voilà le temps passe et j'ai beaucoup de choses à faire donc du coup on en a tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.